Bonsoir, bonsoir et bienvenue. غادي نشوفوا واحد لا لوسون ديال لا كونجيغيزون لي 3 جروب دو فيرب. الافعال في لا لونغ فرونسيز عندهم 3 ديال المجموعات 3 جروب. تري بيان. الوغ كيفاش كنصنفوا هاد لي فيرب على حساب كل جروب؟ كنشوفوا اولا لي تيرمينيزون ديالهم في الانفينيتيف، يعني لو فيرب ملي كيكون ني با كونجيغي اش كيكون في الاخر ديالو. تري بيان. وشي مرات كنحتاجو حتى نديرو له لا كونجيغيزون عاد نعرفو ا كيل جروب il appartient ce verbe. اولا سمحوا لي هاد المره هاد الفيديو راني غير كنعاودو حيت الفيديو الاول الاصلي ضاع لي حتى كملت من التصوير ديالو وما لقيتو ما كيتفتحش في البيسي، ما صلحليش كيفاش نامبورطيه على القناه. اي بيان، يعني دابا غادي نوريكم لي زيكزيرسيس راه ديجا جاوبت عليهم. فوالا. الوغ عندنا لا بروميير فراز: les artisans fabriquent de jolis bijoux. Les touristes choisissent de jolis cadeaux. L'artisan leur rend la monnaie. Très bien. إذا les artisans fabriquent de jolis bijoux. الحرفيين أو الصناع التقليديين كيصنعوا مجوهرات جميلة. Les touristes سياح choisissent كيختاروا de jolis cadeaux. هدايا جميلة. L'artisan يعني الصانع التقليدي leur rend la monnaie كيرجع الصرف، الفلوس اللي بقى الصرف كيرجعوا للزبناء اللي شراو عليه. Alors les mots soulignés sont des noms ou des verbes? Ils sont des verbes. D'accord? Sont-ils conjugués ou non? Oui, ils sont conjugués. Voilà. Ils sont conjugués. Je donne l'infinitif de chaque verbe. إذا غنكتبهم هنايا قدامهم. Eh bien, l'infinitif de ce verbe fabrique هي fabriquer, choisissent, choisir, rend, rendre. وهاد لا بارتي اللي عندنا في الاخر غنشوفوا في هذا السؤال ont-ils les mêmes terminaisons؟ واش عندهم نفس لي تيرمينيزون؟ الوغ عندنا هنا لا تيرمينيزون ديالو على الانفينيتيف هي ار، هنا اي ار، هنا در دي ار او. الوغ ils n'ont pas les mêmes terminaisons، ما عندهمش بحال لي تيرمينيزون. non ils n'ont pas les mêmes terminaisons، ما عندهمش نفس لي تيرمينيزون. هذا عنده او ار، هذا عنده اي ار، هذا عنده در دي ار او. Quelle est la terminaison de chaque verbe à l'infinitif؟ هي هادو حنا قلناهم، الاول عنده او ار، لو دوزيام اي ار، لو تروازيام در. تري بيان. وعلى حساب هاد الانفينيتيف هادي كنديرو التصنيف ديال لو فيرب على حساب لو جروب اللي غادي يكون فيه، لو جروب 1 2 ou bien 3. Très bien. هادشي اللي غنشوفو في هاد la rubrique je retiens. Lorsque les verbes ne sont pas conjugués، الفيرب فاش ما كيكونش conjugué on dit qu'ils sont à l'infinitif، كنقولوا راه في l'infinitif. Il y a 3 groupes de verbes، كاين 3 د المجموعات ديال لي فيرب. Les verbes ont er بحال هاد لو فيرب fabriquer اللي شفنا الفوق appartiennent au premier groupe، هادو هما اللي كيكونوا في المجموعة واحد. sauf le verbe aller، إلا هذا le verbe aller. Oui, le voilà عنده er هنا mais ce n'est pas un verbe du premier groupe، ولكن هو ماشي un verbe du premier groupe mais un verbe de du troisième. Exemple: expliquer، parler، fabriquer. هادو هما les verbes du premier groupe. ونزيدو عليهم مثلا rentrer، monter، effacer. Voilà, مثلا. Alors les verbes ont IR، les verbes اللي عندهم IR appartiennent au deuxième groupe. هادو هما اللي كيكونوا لنا المجموعة ديال لو دوزيام جروب. Exemple: finir، choisir، réussir. مي هنا كاين المشكل انهم كاين دي فيرب اللي عندهم IR على fin ولكن هما ils ne sont pas des verbes du deuxième groupe، ماشي des verbes ديال لو دوزيام جروب mais du troisième. مثلا بحال هاد dormir، courir، tenir، venir، appartenir par exemple. إذا بحال هادو. Les autres verbes appartiennent au troisième groupe. كلهم les verbes اللي بقاو بحال هاد aller، بحال هاد les verbes dormir، tenir، courir، tenir، وبحال
construire, vouloir, savoir, voir, prendre, comprendre, mettre, etc. Ce sont les verbes du troisième groupe. Voilà. Et donc, je souligne les verbes de chaque phrase et je donne leur infinitif. هنا غنقراو لا phrase فين هو le verbe نسطرو تحته ونعطيو l'infinitif ديالو. Non, 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 non. Voilà. Alors, tu racontes, l'infinitif ديالو هو raconter. Nous finissons notre visite. Non, 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 هادي غلطة. Non, non, non. Alors, l'infinitif هي finir. Très bien. Alors, vous dites la vérité, انت كتقول الحقيقة. L'infinitif هي dire. Je relie les verbes conjugués à leur infinitif. هنا les verbes conjugués نربطوهم مع l'infinitif ديالهم. Par exemple, je crie. C'est le verbe crier, un verbe du premier groupe. Tu applaudis. L'infinitif applaudir, c'est un verbe du deuxième groupe. نكتبوهم. D'accord, voilà. هذا le premier, هذا le deuxième. Il court. L'infinitif ديالو courir, هذا un verbe du troisième groupe. Très bien. Alors, je m'entraîne. Je donne l'infinitif des verbes soulignés. Tu lis une histoire. L'infinitif ديالو هي lire. Vous regardez un film. نتوما كتشوفوا أو كتفرجوا على فيلم. L'infinitif هي regarder. Je choisis un gâteau. أنا اختاريت واحد الحلوى. L'infinitif ديالو choisir. هذا c'est un verbe du premier groupe. هذا un verbe du deuxième groupe. وهذا un verbe du troisième groupe. Je classe les verbes suivants dans le tableau. عندنا هنايا des verbes ها هما. grandir يعني كبر. polluer لوث. رجع شي حاجة ملوثة. perdre يعني خسر. savoir هي عرف أو علم. marcher مشى. occuper هي خدا شي حاجة أو لا استغل شي حاجة أو لا. فوالا. finir هي أنهى أو انتهى. faire هي فعل. choisir اختار. Très bien. Alors نرتبوهم على حساب لي جروب ديالهم. قلنا أن لي verbes اللي عندهم ER à la fin ce sont des verbes du premier groupe. Par le verbe polluer هذا. marcher le voilà. occuper هادو les verbes du premier groupe. Les verbes du deuxième groupe. grandir, finir, choisir. Grandir, finir, choisir. Les verbes du troisième هما perdre, savoir et faire. Je complète le tableau suivant. عندنا هنايا les verbes conjugués هنايا. نقلبوا على l'infinitif ديالهم ونعطيو le groupe de chaque verbe. Nous bâtissons. هذا un verbe. L'infinitif ديالو bâtir يعني بنى. C'est un verbe du deuxième groupe. Je sais, l'infinitif ديالو هو savoir هي عرف أو علم. C'est un verbe du troisième groupe. Il choisit يعني اختار. هنا عندنا elle يعني اختارت. choisir هو l'infinitif et c'est un verbe du deuxième groupe. Dans ce poème, je souligne les verbes à l'infinitif et je donne l'infinitif des verbes conjugués. Voilà. غنشوفوا فين هما les verbes à l'infinitif ونسطروا تحت منهم. Voilà, نقراو القصيدة. Voici venu le froid radieux de septembre. Le vent voudrait entrer et jouer dans les chambres. Mais la maison a l'air sévère ce matin et le laisse dehors qui sanglote au jardin. Voilà, les verbes qui ne sont pas conjugués هما entrer et jouer. وهادو اللي بالحمر ce sont des verbes conjugués. On va chercher leur infinitif. Par exemple, venu. L'infinitif ديالو هي venir. ونزيدو شي شويه من عندنا نقولوا c'est un verbe du troisième groupe. Voudrait. L'infinitif ديالو vouloir et c'est un verbe du troisième groupe. A. L'infinitif ديالو هي avoir. هنايا كاين كلام. كاين اللي كيقول هذا c'est un verbe du troisième groupe وكاين اللي كيقول لا هذا ما عندوش جروب. وهذا الشيء فاش كنقولوا كاين اللي كيقول وكاين اللي كيقول ما كنهضروش علينا حنا كنهضروا على الفرنساويين براسهم منقسمين على هذه المساله. وحدين كيقولوا ماشي غير الناس العاديين الكتب ديالهم. وحدين كيقولوا بلي ان هذا ان فيرب دو ترويزيام جروب. وحدين كيقولوا نو هذا ماشي ان فيرب دو ترويزيام جروب ماشي ان فيرب دو دوزيام جروب ماشي ان فيرب دو بروميير جروب. هو اخوه لو فيرب être. Et le laisse, c'est le verbe laisser.
Sanglote, c'est le verbe sangloter. Ce sont des verbes du premier groupe. Sangloter, il y a yashhaqu. مثلا كيضحك وكيشهق أو اللي كيبكي أو كيشهق. Je consolide mes acquis. عندنا je souligne les verbes et je donne leur infinitif. غنشوفوا هنا les verbes فينا هما في هذه les phrases نسطروا تحت منهم ونكتبوا هنا l'infinitif ديالهم. Par exemple, nous arrivons en retard à Marrakech. وصلنا معطلين لمراكش. هو هذا le verbe حنا سطرنا تحت منه والinfinitif ديالو هي arriver. Un de er à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Ils veulent aller en ville. L'infinitif ديالو هي vouloir et c'est un verbe du troisième groupe. Leïla et Jalal attendent les vacances avec impatience. Leïla ou Jalal كيتسناو العطلة بشوق. إذا le verbe l'infinitif ديالو attendre عنده l'infinitif ديالو دغ, c'est un verbe du troisième groupe. Il achète de jolis cadeaux pour son frère. هي شرات واحد الكادو رائع لخوها الصغير. L'infinitif de ce verbe achète هو acheter عنده er à la fin, c'est un verbe du premier groupe. Voilà. La deuxième question, je classe les verbes suivants selon leur groupe dans le tableau. عندنا quelques verbes هنايا غادي نصنفوهم على حساب le groupe ديالهم, le premier, le deuxième et le troisième groupe. aimer يعني أحب. applaudir يعني صفق, كيصفق بيديه كي sortir هي خرج. disparaître اختفى. qualifier يعني تأهل أو أهل. augmenter يعني زاد أو كبر. naître ولد. rougir يعني ولا أحمر, رجع أحمر, rougir. finir أنهى أو انتهى. tenir هي احتوى على شيء مثلا أو مسك أو أمسك بشيء. prendre أخذ. voyager هي سافر. alors عندنا غنشوفوا فينا هي les verbes du premier groupe. les verbes du premier groupe قلنا معروف أن فيهم ER à la terminaison. إذا هما aimer, qualifier, augmenter et voyager. Les verbes du deuxième groupe معروف أن عندهم ER à l'infinitif. إذا بحال applaudir maintenant هذا لا واخا عنده ER. rougir oui, c'est un verbe du deuxième groupe. finir حتى هو. إذا les verbes du troisième groupe هما اللي بقى كل شيء بحال le verbe sortir, disparaître, naître, tenir, prendre. Les voilà dans ce tableau en bas. Voilà. C'est bien. Alors, c'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة. صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. اجتهدوا مزيان, قراو مزيان. بون, ديروا لايك, اشتركوا في القناة, فعلوا الجرس باش يمكن تتابعونا. إلا شفتوا في هذا الفيديو إفادة بارطاجيوه في فيسبوك, في واتساب, مع الزملاء ديالكم, مع لي زامي ديالكم. Au revoir.